2000 ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଘରଟିହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘରଟିହ। ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀପନ୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା 2000 ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ଘରଟିହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସେହିପରି କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 297 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 144 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 153 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ପାଇଁ 2ଟି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି 2ଟି ସହରର ଲୋକମାନେ ଭଲ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଗାଁ ଓ ସବୁ ସହରକୁ ଭଲ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 618 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ 2022 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 1,22,000 ପରିବାରକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବଢ଼ିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋଟ 5ଟି କାର୍ ଓ 10ଟି ବାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ 2ଟି କାର୍ ଓ 5ଟି ବାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମତଦାନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। कार्तिक पूर्णिमा बीएमसी गाइडलाइन जारी। जलाशय बुड़ पकई पारे भक्त। पवित्र कार्तिक मास अवसर में श्रद्धालु मैंने भोर सकाळु जलाशय आस्था और भरसार स्नान करुछंती। राजधानी भुवनेश्वर समेत एकाम्र क्षेत्र में हबिशाली मैंने प्रतिदिन भोर सकाळु शुद्ध स्नान करुछंती। एहारी मध्यरे काली पवित्र बड़ एकादशी मध्य पंचुक आरंभ हो जाइछे। तबे पंचुकर स्वतंत्र दिन पूर्णिमा और बड़ ओषा दिन में एकाम्र क्षेत्र में बिंदुसागर में श्रद्धालु मैंने बुड़ पकई पारे नहीं। एने भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर गाइडलाइन जारी करा जाइछे। कोरोना भाइरस महामारी को दृष्टि रखी बीएमसी तरफ नवेम्बर 19 तारिख पर गाइडलाइन जारी करा जाइछे। एथिरे कुहा जाइछे जे बीएमसी अधीन में समस्त जलाशय उपर कटकणा लागू करा जाइछे। फल श्रद्धालु मैंने बिंदुसागर समेत भुवनेश्वर परिसर मध्य अन्य जलाशय अर्थात नदी और पोखरी में बुड़ पकई पारे नहीं। राज्य में कोरोना संक्रमण ह्रास पाइथिबा बेले भुवनेश्वर में संपूर्ण भाव कमी नहीं। तेणु कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी बीएमसी पदक्षेप नहीं। बाबा गुप्तेश्वर को दर्शन कले 10,000 श्रद्धालु। पुण्यमास कार्तिक शेष सोमवार तथा बड़ एकादशी अवसर में काली ओडिशार अन्यतम प्रसिद्ध शैवपीठ गुप्तेश्वर ठारे श्रद्धालुंकर प्रबल भिड़ परिलक्षित होइथिला। बाबा गुप्तेश्वर परिदर्शन पर भोर सकाळु श्रद्धालु मैंने धाड़ी बांधि ठिया होइथिले। कोरोना कटकणा जोगुं गत 2 वर्ष धरी गुप्तेश्वर दर्शनरू वंचित होई रहिथिबा श्रद्धालु मानक मध्यरे काली प्रबल उत्साह देखिबाकू मिलिथिला। खूब आग्रहर सह धाड़ी बांधि ठिया हेबा सह अति निकटरू दर्शनर सुजोग पाइथिबारु प्रशासन तथा सरकार को धन्यवाद जणाइथिले। कोरापुट जिला जयपुर उपजिलापाल देवपर प्रधान उपस्थित रही श्रद्धालु मैंने किपरि श्रृंखलित भाव में प्रभु को दर्शन करेंगे से दिगरे विभिन्न पदक्षेप नहीं। बैपारीगुड़ा अतिरिक्त तहसिलदार संजीव साहू एवं बीडीओ अभिमन्यु कवि शतपथी सहायता प्रदान करथिले। पुलिस अग्निशम विभाग और स्वास्थ्य विभाग समन्वय रक्षा करी श्रद्धालु मानक सहयोग करिथिबारु उपजिलापाल श्री प्रधान संतोष प्रकाश करिसेंती। 10,000 ऊर्ध्व श्रद्धालु बाबा गुप्तेश्वर दर्शन करथिबा बेले समग्र शैवपीठ चलचंचल होई उठिथिला। एणिकी सूर्यास्त पर भी होई परिब शव व्यवच्छेद। स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर जारी ହେଲା निर्देशनामा। एणिकी सूर्यास्त पर भी होई परिब शव व्यवच्छेद। एने स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर जारी ହେଲା निर्देशनामा। आवश्यक भित्तिभूमि सह हस्पिटाल रे होई परिब शव व्यवच्छेद। हस्पिटाल रे व्यवस्था थिले रातिरे पोस्टमार्टम होई परिब। एने ट्वीट करी सूचना दैछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय। से ट्वीटर लिखिछंती ब्रिटिश अमलर पुराना व्यवस्था शेष होला। रातिरे जे हस्पिटाल रे व्यवस्था अछि सेठी पोस्टमार्टम होई परिब। एबे केवल दिन समय ही पोस्टमार्टम हेउथला हेले एबे किंतु रातिरे भी पोस्टमार्टम होई परिब बोली निर्देश दिया जाइछे। वृद्धि पाइला सुना और रूपा दर। सोमवार सुना और रूपा दर में परिवर्तन होइछे। भारतीय सरफा बजार में 10 ग्राम सुना दर 49,163 टंका रही। सेहीपरि 1 किलो रूपा मूल्य
66,488 पहुंचे। गत शुक्रवार तुलन में सुना और रूपतार अधिक वृद्धि पाई। 999 शुद्धता सुना प्रति 10 ग्राम को 49,163 टंका रही बेले 995 शुद्धता सुना दर 48,966 टंका, 916 शुद्धता सुना 45,033 टंका, 750 शुद्धता सुना 36,872 टंका, 585 शुद्धता सुना 28,760 टंका रही। सेहीपरि 999 शुद्धता रूपा मूल्य 66,488 टंका रही। 999 शुद्धता सुना प्रति 10 ग्राम को 160 टंका वृद्धि पाई बेले 995 शुद्धता सुना दर 159 टंका, 916 शुद्धता सुना 146 टंका, 750 शुद्धता सुना 120 टंका, 585 शुद्धता सुना 93 टंका वृद्धि पाई। सेहीपरि 1 किलो रूपार मूल्य 203 टंका पढ़ी। विजु स्वास्थ्य कल्याण स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना सामिल है झारसुगुड़ा जिला। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक काली झारसुगुड़ा जिले में विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना अधीन स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन शुभारंभ करिसेंती। जिलार प्राय 1.15 लाख लोक यही सुविधा पाइबे। झारसुगुड़ा राज्यर 12तम जिला भाव में यह कार्यक्रम में सामिल होइछे। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिथिले जे झारसुगुड़ा निर्माणाधीन 100 शଯ୍या विशिष्ट हृदरोग चिकित्सालय निर्माण खूब शीघ्र शेष होगाकू जाउछे। एहा द्वारा लोकमानंकु उन्नतमानर चिकित्सा मिल पारिबो। एथिपई 102 कोटी टंका खर्च करा जाइछे। विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे जिलार 1,15,000 लोक स्मार्ट हेल्थ कार्ड पाइबे बोली प्रकाश करी मुख्यमंत्री एथिपई खुशी व्यक्त करथिले। मुख्यमंत्री कहिसंती जे स्मार्ट हेल्थ कार्ड द्वारा राज्यर 96 लाख परिवारर 3.5 कोटी लोक उपकृत हेबे। एहा द्वारा हमर गरीब लोक माने स्वास्थ्य सेवा पई अनेक समस्यारू विशेषकर आर्थिक समस्यारू मुक्त होई परिबे। दिव्यशंकर को विधानसभा भितर पुराई नदेवाक कांग्रेसर दाबी। विधानसभा अधिवेशन पूर्व ममिता मेहर प्रसंग में विरोधी रणहुंकार। कांग्रेसर वरिष्ठ विधायक संतोष सिंह सालुचा देइछन्ति बड़ बयान। कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र विधानसभा आसिले पवित्र गृह अपवित्र हेब। बाचस्पति को आमे अनुरोध करिबु जहां नाम हत्या भली संकीर्ण अभियोग रही विधानसभा भितर को न पूरा जाऊ। जदि बाचस्पति तांको विधानसभा आसवाक अनुमति दियंती तेबे आमे प्रबल विरोध करिबु। से समय कौन हेब सरकार एवं समग्र ओडिशा देखिब। दिव्यशंकर मिश्र जदि ममिता मेहर प्रसंग में विवृत्ति रखिबे विधानसभा कलंकित हेब। तांको परिवार लोक कैप्टेन दिव्यशंकर नाम अभियोग आनिछन्ति। जदि यह सत्य भी दिव्यशंकर मिश्र विधानसभा आसबे तेबे आमे जोरदार विरोध करिबु। आमे किपरि रणनीति करिबु ताहा विधायक दल बैठक में निष्पत्ति हेब। सूचना था कि विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आसंता डिसेम्बर 1 तारिख आरंभ हेब। यह डिसेम्बर 31 तारिख जाए चलिबो। एही अधिवेशन रे मोट 26टी कार्य दिवस रखा जाइछे। 19 तारिख में हेब विगत 581 वर्षर सबुठारु लंबा चंद्रग्रहण। आसंता 19 तारिख कार्तिक पूर्णिमा रे चलित वर्षर शेष चंद्रग्रहण हेब। ज्योतिर्विज्ञान दृष्टिकोणरू एही चंद्रग्रहण को बेस गुरुत्व दिया जाउछे कारण एही चंद्रग्रहण विगत प्राय 581 वर्ष मध्य सबुठारु लंबा समय धरी हेबाकु थिबा चंद्रग्रहण। यह प्राय 6 घंटा धरी चलिब। शेष थर पई एत लंबा चंद्रग्रहण फेब्रुआरी 18 1440 रे होइथिला। सेहीपरि एपरि एक लंबा चंद्रग्रहण देखिबाकू आ 468 वर्ष अपेक्षा करिबाकू पड़िबो कारण परवर्ती लंबा समय धरी चलिबाकू थिबा चंद्रग्रहण अक्टोबर 9 2489 रे हेब। एही कारणरू एही विरल महाजागतिक दृश्य को देखिबाकू विश्वर ज्योतिर्विज्ञानी माने अपेक्षा करी रहिछन्ते। एही विरल चंद्रग्रहण उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया केतेक अंचल देखा भारत में भी चंद्रग्रहण दृश्यमान हेब। यह नवेम्बर 19 तारिख पूर्वाह्न 11:32 आरंभ हो संध्या 5:33 पर्यंत चलिब। परवर्ती खबर को जीवा पूर्व आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण भिडियोर शेष रही आज राशिफल किंतु ता पूर्व भिडियोटी को लाइक कर दियंतु कारण आपनकर गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनैबा पई प्रोत्साहित करिथाय। साथी आपण क्यों क्यों जिल्लार भिडियोटी को देखुछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। बदली हेले गुरांटी थानाधिकारी ममता। एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु घटना चर्चा थिले। एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु घटना चर्चा को आसिथिबा पारलाखेमुंडी गोसाणी ब्लॉक गुरांटी थाना अधिकारी ममता पंटा को बदली करा जाइछे। तांको गजपति एसपी कार्यालय अवस्थापित करा जाइछे। तांको स्थान रे गुरांटी थानार नूतन अधिकारी भाव में अड़पा थानार सब इन्स्पेक्टर आरके पात्र को दायित्व दिया जाइछे। 2 वर्ष लाई थानार दायित्व तुलाई आसुथिबा ममता विभिन्न घटना को नहीं चर्चा रहिथिले। एसएफ सौम्यरंजन महापात्र पोड़ी हुई मृत्यु घटना भूमिका को नहीं विभिन्न महलू प्रश्न उठा सह विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण पर दाबी करा।
एपरिक ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଜେରା କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଖରସଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଜୁଆଟା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଥମି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ପି ଜୟରାମ ଶତପଥୀ ଶେଷରେ ଥାନାଧିକାରୀ ମମିତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ରୁ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମମତାଙ୍କ ବଦଳି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇছে। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିଥିବା ଶିମିଳିପାଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଫଳରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ଯିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଇ କିରଣ ଡିଏନ୍। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କରୋନାର କୋପ କମିବା ପରେ ତାହା ଖୋଲିଥିଲା। ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 15 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଶୀତ ଆଗମନ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥାଏ ଶିମିଳିପାଳ ଗେଟ୍। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୋଦି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧା ଆଣିକି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ଥିବା ହବିବଗଞ୍ଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ନବୀକରଣ କରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହାର ନାଁକୁ ହବିବଗଞ୍ଜ ବଦଳରେ ରାଣୀ କମଲାପତି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରଖାଯାଇଛି। କମଲାପତି ହେଉଛି ଗୋଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଣୀ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହବିବଗଞ୍ଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋପାଳ ଗସ୍ତ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଙ୍କୁଭାଇ ପଟେଲ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଣୀ କମଲାପତିଙ୍କ ସହ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଣ୍ଡୱାନାଙ୍କ ସହ ରେଳବାଇ ଯୋଡ଼ିବା ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଆଗକୁ କେମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାର ସଂକେତ ଦେଇছে। ଭାରତରେ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିକୁ ଅଟକାଇ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିକୁ ଅଟକାଇ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିହେବ। ଏପରି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ବୈଠକରେ। କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜୟନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏହି କମିଟି ବୈଠକରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବ୍ଲକଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଆସେଟ୍ କାଉନସିଲର ପ୍ରତିନିଧି, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଭାରତରେ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିର ପ୍ରସାର ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତରେ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିକୁ ଅଟକାଇ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବାକୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମତାମତ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ନିବେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ସଂସ୍ଥାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୀନରେ କରୋନାର ନୂଆ ଲହର, 1500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ଆଇସୋଲେଟ୍, ସିଲ୍ ହେଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସହ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କିଛି ଦିନର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଆସିଲାଣି ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର। ଚୀନରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୀନରେ ପ୍ରକୋପ ଜାହିର କଲାଣି। ଚୀନର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ସେଠାକାର ପାଖାପାଖି 1500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନର ଦାଲିଆନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଛୁଙ୍ଗାଛେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ ରବିବାର କରୋନାର ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଏବେ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଉଛି ଚୀନ। ଯେଉଁଠାରେ ବି କରୋନାର ସାମାନ୍ୟ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। 77 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ 8ଟି ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ ମୋଦି। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ 77 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି କଲେ 8ଟି ଗ୍ରୁପ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର 5ଟି ବୈଠକ ପରେ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା 8ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ 9ରୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।
प्रति दल पर जड़े केन्द्रमंत्री को दलर समन्वय पाह्यारे रखाଯାଇଛି। सेमानक मध्यरु केतेजण केन्द्रमंत्री हेउछन्ति हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी एवं अनुराग ठाकुर। आज नवेम्बर मास 16 तारिख मंगलवार। एबे आम जानिबा 12टी राशि संपूर्ण राशिफल। मेष राशि कर्मक्षेत्र में केतक अप्रीतिकर परिस्थितिर सामना करने पड़ पारे। भल कहूथिबा लोकटी पछरे विभिन्न प्रकार कथा कहूथिबा शुणिबाकू पाइबे। प्रत्येक क्षेत्र में अवस्था देखि व्यवस्था न कले परे अनुताप करिबाकू पड़िबो। सामान्य चेष्टा द्वारा जोंथिपाई चिंतित रहिथिले आज ताहा पाइबे। वृष राशि पड़ोशी सहयोगर हाथ बढ़ाइबा कारणरू आपणकर कौनसी काम अटकिब नाही। कार्य व्यस्तता जोगु केतक काम ठीक समय करि परिबे नाही। आनुष्ठानिक कामरे जाई जड़े पदस्थ व्यक्ति सानिध्य लाभ करि पारंती। घरोई क्षेत्र में अभाव नथाई मध्य मनटा भल लागिब नाही। मिथुन राशि निज संस्पर्श में आसुथिबा कौनसी व्यक्ति को कटु सत्य कहिबारु तिक्तता सृष्टि होई पारे। कर्मारंभ पई परिवाररू पूर्ण सहयोग पाइबे। कला साहित्य राजनीति संगठन सभा समिति आनुष्ठानिक क्षेत्र में प्रशंसित हेबे। स्त्री सौहार्दरू पारिवारिक जीवन सुख संतोष रे कटिबो। कर्कट राशि भाई बंधु कुटुंब लोकंक सह साधारण कथार पाटितुंडा होई पारे। सभा समिति जड़े प्रतिष्ठापन व्यक्ति सानिध्य लाभ कर आत्मविभर होई पारंती। क्रीड़ा संगीत व चलचित्र तथा प्रतियोगितार सफलता अर्जन करिबे। निजर प्रिय बंधु स्वास्थ्य हानि हेतु दुख प्रकाश करिबे। सिंह राशि ऋणभार अतिष्ठ हेबे किंतु परिशोध करिपारे रास्ता खोजी पाई परिबे नाही। क्रीड़ा कला साहित्य व संगीत क्षेत्र में सुनामर्जन करिपार समर्थ हेबे। ऑफिशियली काम पई चिंता करंतु नाही। मध्याह्न टेंशन दूर हेबो। व्यवसाय व परिवहन रे समस्या समाधान होई जिवो। कन्या राशि आज किछि पाइबार आशा रखिले किछि देबापई चेष्टा करिबा फल हेबो। जमा पडु नथिबा बंधु किंबा शत्रुता करुथिबा लोकटी मनकु पाथला फळी कथा कहि पारंती। आलस्य जोगु बंधु महलरे अपमानित होई पारंती। सभा समिति में कौनसी व्यक्ति द्वारा प्रभावित होई असम्मानित होई पारंती। तुला राशि प्रतिश्रुति दैथिबा कौनसी बंधु को हाँ करि परिबेनि किबा नाही मध्य करि परिबा नाही। शत्रुठारु दूरता रखी काम करिबा फल हेबो। फेरी जाउथिबा बंधुटी बाटरू लेउटी आसिबारु व्यस्तता बढ़ी जाई पारे। सहकर्मी सह विवाद वृद्धि हेबो मात्र आपणको अन्य माने साहाय्य करिबे। बिछा राशि अर्थ संपर्क और संतान हेतुक द्वंद्व एवं समस्या मध्य अशांति अनुभव करेंगे। दीर्घदिन अटक रही काम आज आकस्मिक हो। दुकान परिवहन शिल्प और व्यवसाय प्रतिबंधक दूरेवाई प्रचेतन कर सफल हेबे। निज परिवार सदस्यों किंबा सहकर्मी तरफ समस्या आसीपारे। धनु राशि आज कौनसी परिचित कार्यकलाप आपण कर्मक्षेत्र को विशृंखलित करें। ऑफिस रे सहकर्मी सह मिष्टालाप माति रखिबे। बाटर जीवा समय यांत्रिक त्रुटि असुविधा पकई पारे। चेष्टा करुथिबा कामरे परिवाररू पूर्ण सहयोग पाइबे और कार्य साधन करिबे। मकर राशि ऑफिस रे हठात कौनसी खबर पाई विचलित हेबे। उपरिस्थ अधिकारी माने आपणक सहयोग लोड़ी पारंती। पूर्व राग सुझाइबाकू जाई शत्रु माने चेष्टा कले मध्य किछि क्षति करि परिबा नाही। शिल्प वाणिज्य व्यवसाय परिवहन निर्माण सभा समिति लेखापढ़ा प्रभृति सुफल पाइबे। कुंभ राशि आज पारिवारिक समस्यार समाधान सकाशे बंधु को साहाय्य भिक्षा करि पारंती। कर्मक्षेत्र में बाक असंचमता जोगु सुसंपर्क व्याहत होई पारे। कला क्रीड़ा संगीत चलचित्र तथा राजनीति और साहित्य क्षेत्र में समस्या समाधान होई जिवो। देह भल रहिले मध्य सामयिक क्रॉनिक रोग रे कष्ट पाई पारंती। मीन राशि कर्मक्षेत्र में उच्च अफिसर सह संपर्क हानि चिंतार कारण हेबो। परिवार में पिलामानक समस्या नहीं मन अस्थिर रहिबो। कर्मक्षेत्र में आपण जतटा परिस्थिति को जटिल मन करुछंती वास्तव में सपरि किछि हेबो नाही। जीवा आसिबा समय अन्यमनस्क हेतु कौनसी भूल काम करिबे।